वेलकम बॅक टू अनदर फ्रेश व्हिडिओ. सो आयज 8 तारीख 8 मार्च आणि आयज वुमन्स डे. सो शायना आणि सनी हा घरा कडेन आणि हांव आतां वयता इगोची कडेन एक केक म्हाका खबर ना आतां केक मेळटो जाल्यार म्हळ्यार चोयता 8 देखूच जालें न्हय मेळपा जाय आनी हांवें आपयलो फ्रेजरा. सो तो येयलो आहा. ए चलय रे चलय तू चोय रे तू बन आसा आनी हांव चोय छपरी आसा तो सदांच छपरी आसा दिसता ते आहा सेपरेट म्हळ्यार. आनी आतां वयता इगोची कडेन इगोची कडेन मेळना जाल्यार तुवें दोल कोडे पेस्ट्री पॅलसां येतले काबार जालें जाल्यार हय रे वेज जाय तुका न्ही प्युअर वेज. हॅलो खंयची गा रे ही हय न्हू वुमन ही दी म्हाका म्हळ्यार केसो दी तो तिच्या केसो दी आनी ही कितें ही मिक्स फ्रूट मिक्स फ्रूट घ्या बरें मिक्स फ्रूट दी ओके दी. हांव येयल्लें केक घेवपाक आनी केक घेयल्या म्हळ्यार गारेज म्हळ्यार हांवें पोटां मातशें भूक लागली ताका लागून हांव येयला मसाला डोसा खावपाक. आनी मसाला डोसा आं हय कॉफी मसाला सांगोन नाका म्हाका कॉफी ओदो अरे शट ओके. सो मसाला डोसा आमकां कितें खावपा येयलें कित्याक हांव एयरलँड प्युअर वेज आनी कांय ना नुस्तें येना ना मीठ ना आनी तेगेलो डायट चलता ताका लागून तो आतां म्हणजे वेज खाता तो फकत म्हणजे तोंडां चोयतालो कितें बोट दिसता वयता लेवट्यान खावपाक. आनी हांवें घेयला प्लेन डोसा कित्याक मसाला डोसा म्हाका खबर ना म्हाका ती भाजी आसा ती म्हाका तितू लायक जायना आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका घी बी कांय नाका म्हूण. सो हांव खाता आनी एक म्हणजे तोंडां चोयली ती आतां आनी मागीर कॉफी आनी ते कांय सा लेवटायन ताका तुरू चेयला वॉटरमेलन ज्युसाची. बोल ऑर्डर केला तुजी तकली खावपा म्हाका लायक जावं ना भाजी नालो म्हाका लायक कांय ना सारकें बेश्टें ओद पाट सांगना ताका मुगे मसाला डोसा प्लेन डोसा तर सारू चेयली म्हळ्यार तो डायट करता ताणें म्हळ्यार आपूण प्लेनू खात म्हणटा. सो सॅड भाऊ गो बापड्याचे वॉटरमेलन ज्यूस पिता ना रे भाजी ना जाल्यार कित्याक लायक जायना तुका तो सुक्या कोणाको खावपा सुक्या न्हू तो सांबार आनी चटणी आसा आतां इडली डोसा चटणी The struggle is real. Good. बरें हिंगा आतां कितें जालां की हेडपाय जाय जितले असो प्रॉब्लम उरता की बॉला भायर ना म्हणून ताका लागून मातशें एकाच दोला तो आनी फकत बॉला भायर घालपा आसतलो सद्दां. हय रे 8 बार आसपा येतो येना चड आहा म्हळ्यार 8 बार म्हळ्यार कितें ऑर्डर तेज्या बार आहा ना रे चोय 8चे आसपा येतो घालूं हय सोड. सो 8चे ना मरे कितल्याचे आहा आतां 2 हां 8 अशें न्ही रे हय मागीर तो पंप रॉंग आहा तस जाल्यार आनी काड ना नाको एसो जाग्याचे येता यूज एक्सपिरियन्स हातोर मरे भायर घालता मनीस धरलो बरो ना हेजे कोण हेडबॉल जाल्यार मोटे बॉल दिसताले काड अरे काड रे थोडे अशें मरे 2 बोटान प्रेशर घालता जाल्यार प्रेस जावपा येता मातशें मोटान काड होय रे ना दाखय Beach is great for pet loss eaten by the right. कितू इथे ऐश फकत तुम तोड़ से हाल तड़के सच का था दाखव तुमका दाखव रे अरे दाखव रे बेगी तू Follow me guys, follow me on Insta. ऍडव्हर्टाइजमेंट पैसे कॉल दितो म्हाका. एक मिनिट सो तुम जायत पाट जायला आसतलें की टॅक्नोलॉजी मनशा करेक्ट मनशा अशको कंट्रोल करती आनी लायव्ह एग्जाम्पल चोय हो तेणें आतां डायरेक्ट करीत कितें सांग तूं म्हणून डोसा सांगिल्लो डोसा दॅट गुगलाचेर मारला कॅन आय ईट डोसा इज इट गुड फॉर माय हेल्थ त्या गुगलान सांगलें कितें आसा मरे रायस फ्लास रायस फ्लास चोयला आतां नाका 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 हे आपणा भरलो आता कितें सांगला कितें सांग मरे
राजमा असो दिसतो आता राजमा येतो आता तो अशको सारको कंट्रोल बाय इंटरनेट फुटायत अशको आता गुगलान सांगिल्ले न्हू की त्या चॅट जीपीटी सांगिल्ले न्हू उदो देखू बरो न्हू म्हणून तो बिमार जावं तो तो स्ट्रेटेजी फॉलो बारीक जावपाय दया करून घातो तो सगळं हेजेर उदो काढ ना रे बॉक्स काढ काढ ओके सो केक कट करपाक टायम येयला म्हगेलो आनी टायम जाला 12 जालो ना दिसता म्हाका न्हू अजून हय 10 मिनटां आहाय तुमकां 17 मिनट वुमन्स डे काबार जालो ना ओके 3, 2, 1 गो क्लॅप मार रे क्लॅप मार आनी एक वुमन जे फ्रेमी एफा सोदताली आतां काम घेवन पयलें आगो मायक दी दाखय चेरी एक मायक दी यस योपी तूं असो आला तशा को असोता केक आम वयल्या वयर बोचका आयल्या आनी आतां आमच्या फ्रेजर म्हणटा हेज भितर कितें आसा थंय तेज भितर कितें देखून आसत तें एग्जॅक्ट ना रे काडाय रसायना प्लेट घेवन दी फ्रेजरा बिरमाणे हितून भितर फ्रुट्स आसपा जाय आसलो खंय म्हळ्यार म्हाका जाल्यार कांय दिसली पडना तुमकां कितें दिसता पडटा सांगाय बट टेस्ट चा केसो आलो हय तेणें सांगितलें आहा टेस्ट बरो आहा एक्चुअली मोंजिनीजा तूं केक कितें हय तुका जाय घे आंकोर आं मोंजिनीजा तूं केक मातशें हार्ड आसता म्हळ्यार म्हाका सो ते वुमन्स डे आलो तो स्पेशल बॅच केलो तो मातशें सोंपता The next day. Hey guys, good morning. Welcome back to another fresh video. So आज संडे आणि आज आयलो पुलाचे सो पूल आको क्लीन करून दवरला कित्याक आज बुकींग आहा आनी मिसा वचोन येयल्लो सकाळ फुडें 8 ते 9 मिसा गेल्लो 8 ते 9 म्हणल्यार 8 मिसा गेल्लो 9 पडटाले तेजो संवयच जाल्या कित्याक ग्रावंडा बुकींग कितें आसता एक वर आसता सो ते 7 ते 8 8 ते 9 तशें करून संवयचे आसतालो सो 8 बुकींग 8 एक गेल्लो मिसा गेल्लो आनी आतां घर पावून हाफ एन आवर पूल क्लीन केलो आनी आतां वयता प्लॅन आहा की मोनामी वयता म्हूण एक्चुअली मी जायना वचपा आसलोले म्हळ्यार पुला बुकींगा लागून आमी बेगी येवपा पडलें आनी काल मुगेले 2000 सबस्क्रायबर्स जाले कंप्लीट म्हणजे इतू बेगी जातले त्याची तुना कित्याक म्हाका 1 year 1000 जावपा जायत टायम लागलोलो सो जे जसो डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट जाले आनी तुम सगळ्या मुगे विडियोज लायक जाले थँक्यू तुम मुगे विडियोज चोयता आनी चोयले म्हूण आनी कमेंट आनी मारले जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें विडियो लायक येता ते हांव एक्स्ट्रीमली हॅप्पी कित्याक ऑलमोस्ट 100% लायक जाताय मुगे विडियो म्हणजे कोण डिसलायक रेरली मारता नाजाल्यार ऑलमोस्ट 100% सगळे विडियो लायक जाताय आनी थँक्यू तुमकां विडियो चोयताय म्हूण सो आज खबर ना प्लॅन कितें आसता तो म्हळ्यार आज सद्या वयता हिंगा मोनामी भाजी हावपा बायकूय दिवपा जाय बायक एक तूं चिकला आलो हेजेर हेजे तर तितू कोणा ते सायडीचे सो बायक दोनू हे चिकला जाल्या चलयली ना देखून चड सो 2 दीस जाले येनागली बायक चलयता कित्याक मातशें ती डस्टींग केल्ली सो तीच घेवन भोंवता आज ही आनी कारूय दितलो सो टायम मेळटा तशें करून एकलो म्हाका सांगतालो आपणे डायट जालो सो एक चोय आयज संडे संड्यान एक जालें संडे मेळटा भुजभर खातलो कितें तूं आनी फायनली मगे भाजी येयली हितून थोडो पियाव गेल्या जाता आसा न्हू दिमाग चुकेली अरे शट हो बरो फास्ट आहा हेड खावपा हे कोण ओके ओके ताका सांगतो सो हांव आतां घरा येयलें आनी आज संडे सो
बारीकशी वॉशिंगा काम आहे म्हणजे बायक आनी कार धुवपा देव आनी तेज भायर आनीकूय प्लॅन आहे ती हांव मागीर नेक्स्ट विडियो कंटिन्यू करतलो कित्याक न्हू हो विडियो चड व्हडलो जातलो आनी तेका लागून हो विडियो हिंगा कवर करता तुम जितू चोयताय थँक्यू मुगे विडियोचे कमेंट माताय लायक माताय म्हाका कमेंट्स वाचून म्हाका सारको अशें इंट्रस्टींग म्हाका कमेंट्स वाचपा रिप्लाय दिवपा म्हाका बरो जाता कमेंट आनी मारल्यार म्हाका बरें दिसतलें म्हळ्यार हो विडियो आतां सद्या हिंगा एंड करता I hope you have liked the video. If you have liked it, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.